Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Divyesh. To begin with, let's take a look on the headlines. Around 5 lakh tourists are expected to arrive in Goa for New Year celebration, Dilip Parulekar. Three ministers of the ruling party are directly involved in scam of Sunburn, Trajano Di Mello. Nationalist Congress Party condemns the coward attack on MLA Vishnu Surya Wagh. Will hand over a resolution to governor on the inability of government. Now the news in detail. Around 5 lakh tourists are expected to arrive in Goa for the New Year celebration, and the police machinery all set to handle security measures, informed Tourism Minister Dilip Parulekar. Tourism Department have taken required measures in terms of security, he added. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. आज साधारणपणे आत्ता जर तुम्ही पळोवंक शकता 3-3.5 लाख गोंयान लोकांनी भेट दिल्ली आसा. 31st आणि 1st जो न्यू इयर म्हणटा आमी, ह्या न्यू इयरा खातीर साधारणशे गोंयान 5-5.5 लाख लोक घेवन वचपाचे आमी अंदाज पकडून त्या प्रमाणे तयारी केल्ली आसा की पुलीस डिपार्टमेंट, कलेक्टर लोक आपले सगळी यंत्रणा सज्ज करून ह्या टुरिस्टाचेर आणि जे कोण विघ्न संतोशी सुद्धा लोक आसूंक शकता हेजेर सगळ्याचेर कडी नजर ठेवून आसात. आमी गेल्या वर्सा 1,500 पुलीस नवे जे भरती केल्ले, तांकां 6 म्हयने ट्रेनिंग दिल्या, त्या लोकांक सुद्धा आमी आयज पुलीस डिपार्टमेंटाक ह्या मदती खातीर सगळ्या टुरिस्ट स्पॉटाचेर सगळ्या जाग्याचेर उबे केल्ले आसा, जेणे करून जे टुरिस्ट येतात, जे आमी तांकां अतिथी देवो भव म्हणटा, अतिथी म्हणटा, हांकां त्रास जावचो न्हू ह्या खातीर सगळी यंत्रणा तयार केल्ली आसा. आय एम ऑलवेज ट्रॅव्हलिंग. ड्रग हे प्रकरण आख्ख्या जगाचेर आसा. प्रॉस्टिट्यूशन जर त्या फुडें वचून तुवें म्हाका विचारलें जाल्यार आख्ख्या जगाचेर चलता, आनी ज्या ज्या जाग्यार टुरिजम चलता, टुरिजम स्पॉट आसा किंवा टुरिजम जागे आसा, विलेजीस आसा किंवा स्टेट आसा, हे प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग हे सगळ्याक मेळटा, हे सगळ्यांक खबर आसा. तरी सुद्दां तुमी विचारला म्हणून सांगता की ड्रग्सच्या बाबतीत गोवा सरकार सामकें ठाम निश्चयान आसा की सगळी यंत्रणा एंटी नार्कोटीक सेल जे आसा ताका उबे करून तांकां स्ट्रिक्ट आमच्या सीएम साहेबान हे दिल्लें आसा. NCP spokesperson Trajano Di Mello has alleged that 3 ministers of ruling party are directly involved in the scam of Sunburn. He was speaking during the press conference after NCP's executive body meeting at Panjim. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. Honorable Chief Minister Mr. Manohar Parrikar, Honorable Deputy Chief Minister Mr. Francis D'Souza, Honorable Tourism Minister Mr. Dilip Parulekar, Honorable Mr. Dayanand Mandrekar. Out of the 4, 3 people are directly involved. And the crime maybe also has been a part of it according to Sunburn. That is the Deputy Chief Minister. Thanking the government of Goa. Their thanking appears to be 4 people who have benefited of kickbacks from this Sunburn. That Sunburn went to Magadar. Now if these things are not evidence to say that the tourism minister is directly linked in these activities, who doesn't make this activity, cannot make money on the entry passes, but the money is made where crores of drugs is sold inside, where the tourism minister, we have no doubt to say, is a partner in this business. Nationalist Congress Party has condemned the coward attack on MLA Vishnu Surya Wagh. NCP spokesperson Trajano Di Mello have urged the police investigating team not to fall prey to the political pressures. He further said that they will hand over a resolution to Honorable Governor on the inability of the present government. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. On the present political scenario in the state, and accordingly a resolution were taken unanimously. The first resolution is that the National Congress Party, Goa State, strongly condemns the coward and dastardly attack on Sri Vishnu Surya Wagh, the elected representative of Goa State Legislative Assembly, on 19 December 2013, 52nd Liberation Day of Goa. The National Congress Party, Goa State, strongly condemns the interference of Home Minister in the investigation process of the brutal attack on Sri Vishnu Wagh.
despite having full information of the perpetrators of the crime, the investigation has been deliberately kept on grinding halt at the behest of political masters. The NCP urges the police investigating authorities not to fall prey to the political pressure in booking the culprits of the assault of Sri Vishnu Wagh. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosque, above Cafe Cosley, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Arey, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. Amonkar's Boutique Hotel. New Year Celebrations 2014. Uncle's Kitchen 31st Night Special. Bollywood karaoke singers, multi-cuisine a la carte dinners, mouth-watering cocktails and more, fireworks, spot prizes and DJ music. One-up launch bar. Groove to the DJ music at the launch with mouth-watering starters, cocktails, mocktails and more. DB Bandodkar Road, Miramar, Panjim. Contact 0832
2465 सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Sattri Yuva Jagrut Manch alleged that the political leaders play a major role behind gambling during festivals and feasts. They further alleged that local panch and sarpanch show their support towards such illegalities. Sanjay Manoli reports from Panjim for RTX Goa. आमचेर अटॅक जावन सुद्दां दुसऱ्या दिसाच्यान तुका कसो येलो जालो आनी म्हाजो आनी आमचो सत्री जागृत युवा मंचाचो मनोहर पर्रीकर जे आमचे मुख्यमंत्री ताचे सरळ आरोप आसा हे षडयंत्रान मनोहर पर्रीकर सुद्दां आसा. तर ना जाल्यार मनोहर पर्रीकर आमी क्वेश्चन विचारता. आयज हे कशें कितें चल्लेलें आसा की रमेश रावकर आसा 1.5 वर्सां आमचे दबान बंद उरता, न्यू पी येता, आमचेर अटॅक जाता, दुसऱ्या दिसा तुका येलो वता, कोणाक केअर करनासतना. आयज आमचो पी आय आमी कॉल केल्यार आमचे फोन रिसीव करना, अजून आमची ताका भेट जावंक ना. इतलो दबाव आसतना कसो कितें एलो करूंक शकता. आयज आमचें आंदोलन आमचे भारत स्वाभिमान तर्फे बिचोले भागांत सांखळे भागांत चल्लेले आसा. तेंचे अनुभव ते वगैरे सांगतले की कोण कोण राजकारण हितून आसा. आमकां मुद्दम सांगूंक सोदता, आमकां जी म्हायती मेळ्ळा त्या आधारे आमी सांगूंक सोदता. वाळपय 70 जो राजकारणी आयज हांकां समर्थन करता तितून भाजपचे नेते विश्वित कृष्ण राणे हांचो सहभाग आसा. ते आयज भितूनसून सुपे मार्गान तेंचें समर्थन करता. तेंच्यांनी ह्या जुगाराक सांगून दवरलेलें आसा की तुमी सुरू करा जुगार, तुमी हेंचेर अटॅक करा, कितें जाता तें आपूण पळयता. हे तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें. आमकां हितून कसलीच आमी भंय दवरूंक नाय सांगूंक ही गोश्ट खरी आसा. खरी गोश्ट सांगूंक आमकां कसलीच काळजी ना. तुमच्या फुडें एक्सपोज करता. आनी खूब नांवां येतली. कमलेश बांदेकर तुमकां सांगतले. म्हळ्यार आमचे सीएम जे म्हणटात झिरो टॉलरन्स टू करप्शन आमच्या सरकारान आसा. जाल्यार हे करप्शन येयना काय? आयज गॅम्बलिंग जे एलाव करता, तुमचेच राजकारणी एलाव करता. आयज पंच सरपंच फुल्ली जुगाराक बॅकअप करता आनी तेंची आयज बळ खंय तरी वाडलेलें आसा. तिका फुल्ली जबाबदार सीएम आसा. की सीएमाक आयज धैर्य ना, खंय तरी हिम्मत ना हेंचेर कारवाई करपाची. बीजेपीचे आमदार आसात आणि त्यांच्या पासून सुद्धा अशी कृती घडटली की वाळपय बंद जालो, पेडणे बंद जालो, बिचोले बंद जातलो आणि म्हापशाय बंद जातलो म्हणून. कित्याक बिचोले, म्हापसा, वाळपय आणि फोंडा हे 4 भागांत मोठ्या प्रमाणात जुगार चलता. जत्रोत्सवान चलता आणि दुसरो जुगार 365 दीस चलता. ताका खोपीचो जुगार म्हणटा. म्हणजे खोपींनी जुगार चलता आणि तुमकां सांगपाक म्हटल्यार त्या खोपीन पर डे लाखांनी न्हू कोट्यांनी व्यवहार जाता. आमच्याकडे फोटोग्राफ्स आसात, थोडे व्हिडिओ क्लिपिंग्सूय आसात. तर हे सगळे आमच्याकडे आसा की रेकॉर्डेड आसा की अशें चलता म्हणून. जाल्यार थंयसर आमदारांनी आमकां सपोर्ट करूंक ना. उलट आमकां अशें कळ्ळें की आमदार थंय स्वता उपस्थित रावन तेंच्यांनी पाळी कुटुंबी हांगासर 3 दीस पट चलयलो. 1 आणि 2 3 दिसाच्यो म्हाजे कडेन कंप्लेंट्स आसात. हांवें पुलीस स्टेशनान केल्ल्यो. आमकां धमक्यो येयल्यो. म्हाका जिते मारपाची धमकी आसा. आमच्या वांगडच्या लोकांक जिते मारपाची धमकी आसा. हेंचेर हल्लो जाल्लो आसा. आमी कशे दीस काडटा आमी जाणा, पूण आमी हे बंद करतले म्हणून आमी दीस काडटा. I do not look at Aam Aadmi Party as a political party, but a revolution, said renowned singer and music director Remo Fernandez. He recently joined Aam Aadmi's party. Sanjay Manoli reports from Panjim for RTX Goa. The AAP party ही option asa, ही solution asa. Option is no solution. This is the only solution for Goa and for India. आणि ही पार्टी म्हाका एक पॉलिटिकल पार्टी कशी दिसच ना. म्हाका दिसता हांवें फ्रीडम मुवमेंट कसो जॉइन केला म्हणून. कित्याक दिस इज अ पार्टी फॉर फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, फ्रीडम फ्रॉम कम्युनलिझम, फ्रीडम फ्रॉम फॅमिली डायनेस्टी, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स विच वर सो हार्मफूल फॉर इंडिया, विच आर सो हार्मफूल फॉर इंडिया एंड फॉर गोवा. तर ताका लागून हांवें एकदम खुशीन जॉइन केली AAP पार्टी.
आमकां जर गोंयचो तर मोग आसा जाल्यार आमकां गोवा क्लीन करची म्हण दिसतली. आनी गोवा क्लीन कशें म्हण करतले? By voting again for Congress or for BJP? No. There is only one option, AAP. Sudeep Thamadkar alleged that Goa government is imposing the burden of loans on people of Goa to fulfill their assurances declared in the manifestos. He further alleged that government is not taking any action to compensate the private bus owners who have suffered a major loss due to past system introduced by Kadamba. मुख्यमंत्री दिसान दीस रिणां काडून गोंयकारांचेर वजे लादून रिणांचे आनी रिणां काडून परत खंय तरी सण साजरे करपाचो प्रयत्न करता. अत्यंत दुर्दैवाची आनी दुख्खाची कशी गोश्ट आसा बंद गोंयकारांक. कारण सरकार कंटिन्युअस प्रोसेस आसलेल्या कारणान आयज रिणाचो जो पळय आंकडो आसा इंडिव्हिज्युअल गोंयकारांचेर हो प्रत्येक फावटी वाडत आसा. आनी जे आमकां म्हायती हक्क कायद्या खाला जे पळय स्टॅटिस्टीक उपलब्ध पळय जाता 9 मार्च 2012 ते 31 जुलै 2013 फायनान्शियल इयर पळय जे आसा ह्या फायनान्शियल इयरान 1,779 कोटी 92,20,869 रुपया लोन ह्या सरकारान लोन सबंद फायनान्शियल वर्साक घेतलेले आसा. हांगासर सरकार आयज आपल्यो ज्यो पळय मॅनिफेस्टोन ज्यो स्किमी घोशीत केल्ल्यो त्यो स्किमी घोशीत करून ज्या पयशांचो पळय गैरवापर करून ह्या सगळ्या घेतलेल्या रिणाचो गैरवापर करून ज्यो आपणीन घोशणा केल्ल्यो पळय ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी दिवपाक धन्यता आयज हे सरकार मानपाक लागलेले आसा अशें हांगासर मुद्दम नमूद करता. पास सिस्टम लागू केल्या उपरांत खंय तरी खाजगी बस मालकांक मोठ्या प्रमाणात तेचो त्रास जावपाक लागलेलो आसा. आयज धंदो पळय जो आसा मेटागुटी घेवपाक लागलेलो आसा. तितूनच भर म्हणून सरकारान 15 वर्साच्यो गाडयो काडपाचो जो पळय निर्णय घेतलो आनी तेच्या उपरांत आमी हायकोर्टान पेटिशनां घातली आनी पेटिशनां घातल्या उपरांत 6 विकांनी सरकाराक कन्सिडर करपाचो आदेश पळय जो दिल्लो हायकोर्टाच्या ऑर्डरींच्यान. म्हणून आयज पळयन आमकां दिसून येना की सरकारान कसलीच हालचाल आयज हेचेर करूंक ना. ही अत्यंत दुर्दैवाची अशी गोष्ट आसा. कारण More news will follow after another short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world-famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. With a franchise of Uncle's Kitchen, Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising and Ved Fitness and Beauty, Honda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, Films. Corporate Profile. Documentary. Weddings, Conference Recordings.
audio recordings and dubbing, making of features and short films, shooting, equipment hire. Call 9850089429 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो? नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. Newly constructed crematorium out of Golden Jubilee funds at Kalve was inaugurated at the hands of PWD Minister Sudhin Davadekar. Speaking on this occasion, Minister appreciated the Panchayat for making optimum use of funds. Nilesh Naik reports from Ponda. हे काही अंशी देवळांतल्यान मला एकठांय जाता, तशीच स्मशानभूमी जर सगळ्यांची एकठांय आसत गांव लोकांची, ही एक वेगळो विचार सगळ्या गांव वाठारांनी करचो अशें म्हाका दिसता. 10 जाणांनी तर अवश्य करचो, कारण ह्यो गोश्टी प्रलंबीत प्रश्न हे सगळे गोंयभर आसा. आनी हांव परत एकदां आमच्या राजेशाचें अभिनंदन करता. आनी अशेंच काम जशी स्मशानभूमी बांदल्या तसोच आमचो कुवळे बाजार जाय. तो बाजाराची तयारी पूर्ण करपा खातीर शेतकऱ्यां कडेन मिटींग घेवपा खातीर, त्यानंतर टुरिजमाचे काही लोक हांगा येवन गेल्ले आसा ऑलरेडी, तांच्या माध्यमांतल्यान प्रोजेक्ट चालू आसा. सगळ्यांक एकठांय करून आमी जर म्हाजन कमिटी, शांतादुर्गा कमिटी, म्हाजन, कुळावी आनी आमचे शेतकरी बंधू आनी सगळ्यांनी व्यापाऱ्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन जर करत जाल्यार एक बरो प्रोजेक्ट कवळे आमी पूर्ण करतले अशें दिसता. जो आमी स्मशानभूमीचो प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन केला तो सगळ्यांत पयलीं कवळे पंचायतीन अख्ख्या गोंयांत तो फंड जो गव्हर्मेंटान दिला 10 लाख आसा तो आमी वापरलेलो आसा, गोल्डन फंड. आनी गांवा खातीर एक बरी स्मशानभूमी आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. म्हाजे सगळे सहकार्यांनी पूर्ण पाठिंबा दिलो की हो ते प्रोजेक्टाचे 10 लाख जे आशिल्ले ते एकूच खंय तरी कडेन इन्वेस्ट करून एक बरो प्रोजेक्ट करून गव्हर्मेंटाक दाखोवचो अशें सातत्यान गव्हर्मेंटान सांगलेलें. त्या पद्दतीन आमी हो एक प्रोजेक्ट केल्लो आसा. आनी ह्या प्रोजेक्टाचे लाभ म्हणटा तो आमचो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3 अशे 4 वार्डांक हेची बेनिफीट जातली. आनी जे ह्या कवळेचे रहिवासी जे आसात, जे वोटर जाल्ले आसात, काही भायले लोक येवन रावल्ले आसात, बंगले बांदलेले आसात, ह्या लोकां खातीर ही आमी तरतूद केल्ली आसा. हांगा कसलोच भेदभाव आसचो. ही स्मशानभूमी सगळ्या खातीर उपलब्ध आसतली. आनी दुसरी गोष्ट सातत्यान सांगपाची म्हणल्यार संपूर्ण स्मशानभूमी जी आमची आसा ही आमी कवळे पंचायत मेंटेन करता. North Goa MP Shripad Naik assured that he will complete major works in Kalve Panchayat out of MPLAD scheme. He was speaking during commencement of work of laying pavers and gutters in Kalve Panchayat area. Nilesh Naik reports from Ponda for RDX Goa. खासदार निधीतून पेवर्स आणि गटर्स असे एक बरोच पयलीं प्रपोजल घातलेलो. मदीं तो गटर्स कॅन्सल केले. सेंट्रलाच्यानच गटर करप ना अशें ठरलें. परत मागीर गटर्स ताका मातशें रावल्ले आमी. परत आमी बरोवन घातलें की हो गटर्स बाबा इम्पॉर्टंट आसा, आमी इम्पॉर्टंट तेच करतात. परत आमकां तें करपाची परमिशन दिल्या म्हणून पूर्ण प्रोजेक्ट 14,14,14,000 प्रोजेक्ट आमी घातलेलो. कॉन्ट्रॅक्टरांचे टेंडर जे जाता तातूंतल्यान तो 12-12.5 लाखा पर्यंत तांणी घेतलेलो आसा.
अशी खासदार हितून अशीच कामां गोंय मतदारसंघान 4-5 घेतल्यात. काही कामां डॉक्युमेंटा उरल्यात. एक रस्त्याचे सावय खंय तरी रस्त्याचें काम केन्ना दवरलेलें आसा. पण जशें जशें प्रपोजल येता तशें तशें आमी सगळे हे प्रोजेक्ट प्रायोरिटी दिवन पुराय मतदारसंघाक घेतात. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यामुळे ह्यो गोष्टी शक्य आसात. जी कामां जातली थंय तुमचें लक्ष आसचें, कारण हे काम आतां पर्यंत जी MP इलेक्शनाची कामां ही बरी जाल्लीं आसात. जे कॉन्ट्रॅक्टर आमकां मेळ्ळा ताणें सुद्दां बरे मनान बरें हेणें म्हणजे फायदो पळोवन बरी कामां केल्यात. जेन्ना लोकांचो सहभाग आसता तेन्ना सगळ्या गोष्टी बऱ्यो जातात. तुमी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष दिवचें आनी कितें कामां आसल्यार ती आमचे कडेन पावोवची बेगिना बेगीन. Before we wind up, here's a recap of the headlines. Around 5 lakh tourists are expected to arrive in Goa for New Year celebration. Dilip Parulekar. Three ministers of the ruling party are directly involved in scam of Sunburn. Trajano Di Mello. Nationalist Congress Party condemns the coward attack on MLA Vishnu Surya Wagh. Will hand over a resolution to Governor on the inability of government. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.